tanan diriya sa Lanao del Norte. I am Karen Aum, your host for today. And here with me is Attorney June Obial, 1st District Board Member of Lanao del Norte. So sir, kamusta ang imong adlaw karon? Okay kayo ma'am. Okay kayo na pumunta karon. I feel fine. Para sa atong viewers, sir, tell us a little bit about yourself. Well, I'm Attorney June Obial, a private practitioner and incumbent board member of the 1st District of Lanao del Norte, and I reside in Baroy, Lanao del Norte. Okay, so sir, you are running for re-election as 1st District Board Member of Lanao del Norte. What made you decide to run in the first place, or what made you decide to run for re-election? Yes, I decided to run for re-election because public service is my one of my advocacies, and I've been a vice mayor and mayor of our town, Baroy, Lanao del Norte, and I want to broaden the horizon of my public service so that I can serve not only the people of Baroy but also the whole province of Lanao del Norte. So sir, aside sa imong contributions or future contributions sa Team Quebranza de Maporo, unsa ang imong matabang sa Lanao del Norte, especially within your district? Ako matabang no sa among grupo sa Team Quebranza de Maporo. If ever I'll get elected as board member in the 1st District, magpasa kami og resolution or mga ordinansa sa sangguniang palalawigan nga gasuporta sa mga project sa atong provincial governor, magsuporta sa mga priorities or mga plano, no, mga proyekto, activities na gustong i-implement sa atong provincial governor. Tewalomanta no nga ng sangguniang palalawigan, tigimo ra man siya resolution, tigimo ra pod ordinances. So ang provincial governor, before he or she can implement a certain project in the province, mangayam na siya authority sa sangguniang palalawigan, like mga siya contract or memorandum of agreement. So kining kana masuportahan na muna sa sangguniang palalawigan. Dahil kung doon na po siya i-implement ng mga project, kinanglan mo nag-budget, diba? So ang budget, before na siya ma-approve sa ma-implement ang project, mag-game na siya kuhan sangguniang palalawigan for approval, no? So diha ako kay may katabang mo sa atong governor kung mag-implement siya ang project kay ang sangguniang palalawigan mahamagyanay mo-approve sa mga project sa mga budget sa atong provincial government. Thank you kayo ato sir no. Para sa atong next segment kay mag-fast talk ta. Either mo answer kag one word, a very short phrase, or magpili ra ka either sa duha. Okay, so number one quality a leader must possess. One quality, number one, a leader must be honest. Number two, meticulous or spontaneous planning. Spontaneous. Number three, decision making under pressure. How do you handle it? Depends upon the situation. If there is urgent need, there's an urgency, it has to be implemented right away. But if it is not urgent, it has to be planned well before it would be implemented. What comes first, economy or environment? Economy. What's more important, the result or the process? The process. Last, one word to describe Lanao del Norte.
Lanao del Norte is a very peaceful province. Once again, sir, unsay mong gusto ipahayag sa mga botante karong umaabot nga Mayo a 12? Sa ako mga kaigsunan sa First District sa Lawigan sa Lanao del Norte, kining inyong ubos nga higala, Attorney John Obial, muhangyo sa inyong malumong kasing-kasing nga karong umaabot nga May 12, inyong suportahan sa ikatulong higayon pagka board member sa First District sa Lanao del Norte. Ako nagpasalamat kaninyo nga itong una na kong dagan sa 2019, inyo akong isuportahan, o sa ikaduhan akong dagan sa year 2022, inyo yapong kong isuportahan. Busa ako magpasalamat kaninyo uban sa akong pamilya sa inyong tabang o suporta ni John Obial. Karong umabot nga May 12, muhangyo na pag-usab ako kaninyo na unta inyong suportahan sa ikatulong higayon o sa katapusang higayon, numero 7 sa inyong baluta, Attorney John Obial, pagka-board member sa First District sa Lanao del Norte. Daghang salamat. Salamat kaayo, Sir June Obial, Attorney June Obial, no? Once again, to our viewers watching, ayaw ninyo kalimte, First District Board Member, Attorney June Obial.